वो इंजीनियर जिसे मस्जिद नबवी की तामीर पर अल्लाह का मौजज़ा दिखाई दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आपने कभी खाना काबा या मस्जिद नबवी की ज़ियारत की है तो आप यकीनन उस रूहानी कैफियत से वाकिफ होंगे जो उन पाकीज़ा जगहों पर कदम रखते ही दिलो दिमाग पर छा जाती है। दुनिया के झमेलों से दूर एक ऐसा सुकून, एक ऐसा नूर जो इंसान को अपनी हकीकत का एहसास दिलाता है, अपने रब की कुर्बत का पैगाम देता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इन मुकद्दस मकामात की तामीर और तजदीद के पीछे कौन लोग होते हैं? वो कौन खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने घर की खिदमत के लिए चुन लेता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंजीनियर की जिसने ना सिर्फ मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की तामीर नौ की निगरानी की, बल्कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौजज़ा दिखाया कि सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, वो अजीम शख्सियत जिसकी बात हो रही है उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल था। आप मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एक निहायत ही ज़हीन, सादा, इबादत गुजार और नेक इंसान थे। बचपन से ही इनकी जहानत सब पर जाहिर हो चुकी थी। यही वजह थी कि वो मिस्र के तालीमी निजाम में सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे जिन्होंने हाई स्कूल मुकम्मल किया। फिर इन्होंने निहायत कम उम्री में रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से इस्लामी तर्ज तामीर में कई डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। इनका इल्म, इनकी मेहनत और इनका इखलास देखकर सऊदी हुकूमत ने इन्हें हरमैन शरीफैन की तौसी और तजदीद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और यही वो मकाम था जहां से इनकी जिंदगी का असल रूहानी सफर शुरू हुआ। हैरत की बात यह है कि इतने आला तालीम याफ्ता, तजुर्बाकार और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इंजीनियर ने इस मंसूबे के लिए एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये अल्लाह का घर है और मैं कैसे अल्लाह की खिदमत के बदले दुनियावी उजरत लूं। वो डरते थे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देंगे अगर इस पाक काम के बदले दुनिया की दौलत ले ली। उनका हर अमल इस बात की गवाही देता था कि वो दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। वो तन्हाई पसंद थे, मीडिया से दूर रहते थे और ज्यादा वक्त इबादत, तिलावत और रूहानी सुकून की तलाश में गुजारते थे। इनकी यही सादगी और नेकी इस बात का सबूत है कि वो वाकई अल्लाह के खास बंदे थे और अल्लाह ने इन्हें मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम जैसे मुकद्दस मकामात की तामीर की सादत देकर दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर दिया। नाज़रीन, वैसे तो मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाला हर पत्थर, हर सतून और हर ईंट अपनी जगह एक मौजज़ा है, लेकिन जो वाकया डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के साथ पेश आया वो ना सिर्फ अकल को हैरान कर देने वाला है बल्कि ईमान को भी ताजा कर देता है। जब सऊदी हुकूमत ने हरम की तौसीक के बाद मस्जिद नबवी की तामीर का हुक्म दिया तो बादशाह ने डॉक्टर कमाल इस्माइल से कहा कि वही खास सफेद संगे मरमर दोबारा इस्तेमाल किया जाए जो पहले हरम शरीफ में इस्तेमाल किया गया था। ये संगे मरमर निहायत खूबसूरत, सफेद और कुदरती ठंडक रखने वाला एक नायाब पत्थर था जो सिर्फ लबनान के पहाड़ों में पाया जाता है। खास बात यह है कि यह पत्थर गर्मी में भी ठंडा रहता है और लाखों हाजियों के कदमों के नीचे कभी गर्म महसूस नहीं होता। डॉक्टर साहब ने यह पत्थर 15 साल पहले यूनान से खरीदा था और अब इन्हें यह डर था कि शायद वो कंपनी अब मौजूद ना हो या वो मार्बल फरोख्त हो चुका हो, मगर उम्मीद के एक धागे को थामकर वो उस कंपनी से राब्ते के लिए निकल पड़े। जब कंपनी के दफ्तर गए तो पता चला कि वो सारा मार्बल बरसों पहले फरोख्त हो चुका है। इनका दिल टूट गया, लेकिन जाते जाते इन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि अगर मुमकिन हो तो ये पता लगाएं कि वो नायाब मार्बल किसने खरीदा था। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि अगले ही दिन इन्हें कॉल आई कि वो कंपनी जिसने 15 साल पहले मार्बल खरीदा था वो सऊदी अरब में है। डॉक्टर साहब फौरन वहां पहुंचे और जब मालिक से तफसील पूछी गई तो पता चला कि वो कीमती सफेद मार्बल आज तक गोदाम में पड़ा है, किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ऐसा लगा जैसे वो पत्थर इन 15 सालों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो कि अल्लाह का चुना हुआ बंदा आए और इसे मस्जिद नबवी में लगाए। डॉक्टर कमाल इस्माइल की आंखों से आंसू जारी हो गए। इन्होंने कंपनी को खाली चेक दिया और कहा कि जो कीमत चाहे लिख लें, लेकिन कंपनी के मालिक ने भी वही इखलास दिखाया और मार्बल मुफ्त देने से इनकार नहीं किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम वाकया नहीं बल्कि एक वाज़े मौजज़ा था जिसमें अल्लाह ताला ने अपना निजाम दिखाया कि जब नीयत खालिस हो तो रब रास्ते खुद बनाता है, पत्थरों को भी महफूज रखता है और दिलों को बदल देता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हम जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं वो आम ईंटों और पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं, बल्कि वो जगह है जिसकी बुनियाद खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी थी।
یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے خود جا کر رکی تھی، اور وہی مقام مسجد نبوی کے لیے منتخب ہوا۔ اس مقام پر جو اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، خلفائے راشدین نے بھی اسی کے برابر اینٹ رکھی، تاکہ برابری اور اخلاص کا پیغام دنیا کو دیا جا سکے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے آس پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین کے حجرے تھے۔ یہاں نماز پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، آنسو بہانے والا وہ سب کچھ کرتا ہے جو ایمان کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں ہر قدم، ہر سجدہ، ہر دعا ایک خاص روحانی کیفیت رکھتی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال یہاں آتے ہیں اور دل و جان سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ سعادت عطا ہو کہ ہم تیرے نبی کی مسجد میں ایک سجدہ کر سکیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جمع ہوتے ہیں، جہاں ہر زبان، ہر نسل اور ہر ملک سے آئے ہوئے لوگ صرف ایک ہی مقصد سے جمع ہوتے ہیں، یعنی اپنے رب سے جڑنے کے لیے، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے۔ پیارے دوستو، سوچئے کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی خدمت، اس کی تعمیر اور اس کی حفاظت کا موقع دیا۔ ڈاکٹر کمال اسماعیل انہی میں سے ایک تھے، جن کی سادگی، اخلاص، علم اور عبادت نے ان کے نصیب میں اللہ کا گھر لکھ دیا۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں صرف پتھر نہیں لگائے گئے، بلکہ نیتوں کی پاکیزگی، دلوں کی سچائی اور آنکھوں کے آنسو جذب کیے گئے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس کے تقدس پر آنچ آتی ہے تو اللہ اپنے نیک بندوں کو خوابوں کے ذریعے بیدار کر دیتا ہے۔ اور دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ بھی پیش آیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دکھایا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نور الدین، میری مدد کو آؤ، 2 لوگ میرے جسم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کا دل کانپ اٹھا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور وہ بغیر کسی تاخیر کے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بہت خاموشی سے تحقیقات کی، اور آخر کار 2 ایسے افراد کو تلاش کر لیا گیا جو بظاہر بڑے نیک، عبادت گزار اور روزے دار نظر آتے تھے، مگر ان کے دل میں ناپاک ارادے چھپے ہوئے تھے۔ جب ان کا کمرہ کھولا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک سرنگ کھودی جا رہی تھی جو سیدھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر تک جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور وہ سجدے میں گر کر رب کا شکر ادا کرنے لگے کہ اس نے اپنے نبی کی حرمت کی حفاظت کے لیے انہیں چن لیا۔ اس واقعے کے بعد سلطان نے روضہ رسول کے ارد گرد سیسا پگھلا کر زمین میں ڈالا تاکہ دوبارہ کوئی اس مقام مقدس تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ اور دوستو، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم معجزہ تھا، جو یہ بتاتا ہے کہ مسجد نبوی نہ صرف ایمان والوں کے سجدوں سے آباد ہے بلکہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کمال اسماعیل کو مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا، اسی طرح سلطان نور الدین زنگی کو اس کے تحفظ کے لیے چن لیا گیا۔ اور یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جب نیت صاف ہو، نیت خالص ہو اور قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھے ہوں تو اللہ خود مدد فرماتا ہے، خواب دکھاتا ہے اور حفاظت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔